फोण्या बाय इलेक्शनाचे वारे सद्याक नेट घेवंक लागला। आयकुपाक आयिल्ले प्रमाण एप्रिल म्हयन्यात एखादे बाय इलेक्शन खंय जावं येता। सीट एक मात उमेदवार अनेक। जय सगळ्यांक जाय मात प्रजेचो कौल कोणाक मेळटलो। फोण्या बाय इलेक्शनान बाजी कोण मारतलो हो सद्याक महत्वाचो मुद्दो जाल्लो आसा। मात बीजेपीचे तिकेट कोणाक मेळटली हो आता ताच्यानूय व्हडलो चर्चेचो विशय जाल्लो आसा। जय मंत्री आणि एमजीपी लिडर सुनील ढवळीकर हांणी सर्गेस्त रवी नायक हांच्या चल्याक बीजेपीची तिकेट दिवपाचे मत मांडला। थंयच दुसरे वटेन बीजेपी नेता अपूर्व दळवी हांणी आपल्याक पक्ष तिकेट दिवपाक कन्सिडर करतलो अशी आपल्याक पुराय खात्री आशिल्ल्याचे मत उक्तायला। म्हणटकच तिकेट मेळटली तरी कोणाक हो प्रश्न आता लोकांक पडला। मजगती अपक्ष म्हूण डॉक्टर केतन भाटेकर हेय वेंचणूक लढयतले। पार्टी तुम्ही म्हटलेलं की रवी नाईक चेड्याक दिवचे म्हणून हांवें अजून तशेंच सांगलें रवी नायकाची सो तुमचो व्यू पॉयंट तोच आसा अजून मगो पक्षाचो व्यू पॉयंट तो आसा। त्याचे मगो पक्षांत हांव आशिल्ले कारणान म्हजे जे विचार मगो पक्षाचे आसा ते घेवन आमी मुखार वचपाक जाय आनी आमी युतीन आसा आनी युतीचे जे विचार आसा त्याचे बरोबर आमी पार्टीचें काम सदोदीत म्हणजे 5 वर्सां आमी काम करीत आसा। आमी सकयल्या स्तरार म्हणजे अंत्योदय तत्वार आमचे सरकार काम करता, आमचे पक्ष काम करता आनी त्या दृश्टीन पक्षाचें काम चालूच आसा। टेंटेटिवली डेट केन्ना दिसता तुमकां? बाय इलेक्शनाची हय, बाय इलेक्शन एप्रिलान जातली। एप्रिल बाय इलेक्शन पूण तूं इच्छुक आसा टिकेटीक? पक्षाचो काम जो कोण करता तो इच्छुक आसपाक साहजीक, इच्छुक आसाच पक्षाचें काम हांव करीत आसा। पार्टी योग्य तो निर्णय सो दितली। कितलो पर्यंत होपफूल आसा तूं रिगार्डींग कसलेय मनशाक 100% होप आसतात न्ही, पण ते म्हाका पूर्ण खात्री हा पक्ष म्हाका कन्सिडर करतलो, कित्याक पक्षाचें काम आमी इतले वर्सां जावन करीत आसा। पक्षाचो सर्वे जातलो, टिकेट दिले कॉन्टेस्ट पार्टी तिकेट दितली अशें हांव म्हणटा न्ही। सत्ताधारी पक्षान मोगोची जी आसा तेन्ना मोगो पक्षाचो जो नेता आसा सुनील ढवळीकर यांनी रितेशाक तिकेट दिवची म्हणून ऑलरेडी मागणी केल्या, तेन्ना तेजेर कशें? जण एकल्याचो विचार आसता, प्रत्येक जणांक स्वातंत्र्य आसा, प्रत्येक जण आपले विचार मांडटले, पण शेवटी योग्य तो पक्ष निर्णय घेतलो आनी पक्ष निर्णय म्हाका खात्री आसा की पक्षाचे आमी प्रामाणीक कार्यकर्ते इतले वर्सां जाली, पार्टी सांगता तेच आमी मान्य करीत आसा, पूण ही खात्री आसा की ह्या खेपे पक्षा पार्टी म्हाजो विचार करतलो। न्ही, गट समितीचो कितें विचार आसा? गट समिती आसा न्ही तुमचे, तांचो कितें आसा सद्या? तो तांकां विचारना, तेंचे तुमकां मागीर तुमी आसता न्ही? न्ही आसत न्ही, म्हाका दिसता तशें तूं परतून गुणावन तेच विचारता। आमी भारतीय जनता पार्टीचे प्रामाणीक कार्यकर्ते इतले वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टीचें काम करीत आसा आनी भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव अशी पार्टी आहा की ही सामान्यांतल्यान सामान्य लोकांक कन्सिडर करता आनी सामान्यांतल्यान सामान्य कार्यकर्तो हो पक्षाचो नेतो जाता। त्याच धर्तीन आमी काम करीत आसा, सो म्हाका खात्री आसा पक्ष योग्य तो निर्णय घेतलो। पूण तूं जावन मांडटलो की आपल्याक तिकेट बी दिवची म्हणून मागतलो पक्षा कडेन, काय पक्ष डिसिजन घेत ते फायनल? न्ही, मागपाची वेळ येवचीच ना अशें म्हाका दिसता, कित्याक काम कोण करता, कोण फिल्डार आसा, कोणाचें काम आसा, सर्वे जातलो आनी ते सर्वे प्रमाणे पार्टीचो निर्णय दितले हे म्हाका खात्री आसा। थँक्यू।